Bonjour, bonjour, bonsoir. Nawapenda na wasalimia marafiki zangu. Mungu awabariki sana. Wote wanafuata Giselle Bio TV nawapenda. Wote endelea kujabone kwetu. Na mimi nawakaribisha kwa jina la Yesu. Napenda wote wenye wananipenda, wote wananipendi. Mimi nawapenda kwa jina la Yesu nawakaribisha. Karibuni. Tunashukuru kwanza tulilala tumeamuka. Tunasema merci kwa Mungu. Kwa kuwa mara nyingi nasema kulala kulamuka si kawaida, ni mapenzi ya Mungu. Najua mlilamuka wazima mafamilia. Na sisi tuko wazima, tunamshukuru Mungu. Ingawa nalamuka umepewa pumzi, umepewa uhai tena. Usishuke kwenye kitanda bila kupiga hata magoti mbele ya kitanda, ambia Mungu merci. Kwa kuwa nimeona pambazuko tena. Juu wengi hawaionaki hapana. Na wengi wanaweza lala na panga mpango, kesho ndafanya hivi na hivi na hivi. Mimi haitawezekana. Siku yake naisha mkitanda. Lakini wakati unalamuka tunakimbia kazini. Nilishachelewa. Mbele ya yote, angalia muda wako mzuri. Wakati unashusha tu mguu waambie Mungu merci. Juu kuna wengi wanalamkaka, unaweza unatana wakati ya kufungula tu rido inakuwa ndio mwisho yake. Lakini sasa wewe unalamuka, unafanya vyako vyote na Mungu endelea kupatia tena nguvu. Tuambie Mungu merci, hakuna nyingine. Tumrudishie shukrani kwa yote tu. Asante. Nawashukuru sana wote endelea kujabone kwetu, nawapenda sana. Nashukuru kwa wote tulianza nao. Na wote waendelea kuingia na wakaribisha kwetu. Napenda wote waendelea kupartager ma video. Nawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Juu wakati unapata video ukibakia nayo peke yako, wengi hawatajua Giselle Bio TV. Wengi hawatajua mambo gani yanaendelea. Lakini wakati unapata video unagawa huku nagawa huku, watu wataweza kujua Giselle Bio TV ndio tuisikie. Njoo hivi dalili ziko zinatembea utaweza kusikia. Tafadhali gawa na wandugu, partage na wandugu ili tuweze kuendelea vizuri. Shene tu kuna mambo mazuri, kuna mashauri mazuri, kuna chakula kizuri, utaendelea vipi, utaishi vipi. Kama uko na shida ya magonjwa, ishakosa suluhisho, ingia kwenye shene utajua chakula gani unaweza kukula juu sante yako iweze kuwa vizuri. Nawapenda sana. Nawashukuru sana. Tunaendelea kusijetu kwa siku ya leo. Sitasema akose niko na maneno mbili tunaenda gawa maneno mawili matatu, no. Tunaenda ongea kwa siku ya leo. Giselle Bio TV yake kui. Unajua kuna jambo, kuna maneno. Nakuja tuongee. Tujue vile inji yetu iko naendelea. Tuko hapa Ulaya ndio. Tunakula vizuri, tunalala vizuri, lakini yafaa tunakumbuka pei yetu inaendelea vipi? Inji yetu inaendelea vipi? Nakuja hapa jua kuongelea juu ya inji yetu. Unaona machafuko yenyewe mpei yetu. Ni machafuko mabaya sana. Inji yetu haiendelee mzuri. Wandugu zetu hawaishi mzuri Mkongo. Cho kinacha nakiaongelea hapa. Mkaribie. Mwambie mwenye kwa nje aingie mbio kabla sijaanza. Mwambie afanye haraka. Na kabla haya juu, pitu unamtumia haraka, mwambie Giselle Bio TV anaingia. Na kusubiri, ingia tuongee. Nakuja kwa siku ya leo. Juu ya mambo niko napita mpei yetu. Kongo yetu ni huruma. Ni huruma. Senye tuko tunaona mambo niko napita hapa Mkongo. Tunasikia tunasema no. Ni vitu vya kutisha, tena ni vitu vya kuleta na kasirani. Vitu vya kuleta kasirani mpaka unasema no. Na kiongelea sana ule kamera ule. Felix angalia kamera mzuri. Angalia kamera mzuri panyapuliza ule. Angalia kamera mzuri papa. Utawaziko kuweye kumbe haiko kuweye. Angalia kamera bien. Chunguza mzuri. Jua baba depute benye biko banajitokeza mu assemblée générale benye hatu yo kwenye banatokea wale, yafaa mnaangalia mzuri. Kitu kia kushangaza badepite wanapasha kwa 500 personnes. Lakini marafiki zangu wa ndugu zangu wote mtanifuata ulimwenguni mzima. Banenda tokea mo 513. Sasa ile 13 ilitokea wapi yenye president hajue? Kamera ndio afana anajua kwenye wale wengine balitokea. Kamera President Felix
kabla ungali na kamere pale, kamere hakuna kitu kinyo utafanya. Juu kamere ni mujanja wa kutokea zamani. Kamere sema Kivusia tunamjua bia, ni mujanja. Ni mujanja. Kamere ni mujanja. Kama unaona baba Katumbi bako banainuka, ba Frank Diongo biko banainuka, siwe batu gani na batu gani? Vale hapo kwanza utasema vale ni bakolabo, haiko hata bakongole. Vale tunaweza kubaifase na mkongo, haiko bakongole. Bana traire Kongo. Bana traire. Président, please, dissoudre parlement. Ile mina kulomba saa vile niko mama, niko mwanamuke, na kulomba dissoudre parlement. Vale bote benye unaona banengia bote balikuya kabisa, hatujua kwenye banatokea. Ile kikundi yote efase. Efase. Tuanze bupya. Akose pei itaweza kuendelea. Usingoye papo, usichelewe. Usichelewe. Usingoye akose siku fulani tena wengine ndio batakamata wenju ukamata decision, wenju president wa Kongo. Kamata decision papa. Dissoudre parlement. Ni ile mina kulomba baba. Probleme ya Kongo. Sunona vile vyote biko vinatokea, kamere, hivi na Nilisema hapa tena wakati ya Katumbi. Mimi nasema Katumbi mnaona venye anafanya. Mutashituka na kimbia. Si alikimbia. Historia yake inaishia pale. Iko napata kinywa nje kwenye iko. Joana yu hamutamfika hako tena. Anayo faiblesse ya bakubwa ya pei. Na njoo kinaacha kila mtu anapata vya kusema. Kila mtu ashaka yu faiblesse ya mwingine. Anayo faiblesse ya bakubwa venye bako mpei. Njoo kila mtu anafanya vyake vya nataka. Kongo inakuwa sawa, tutasema ni pubele. Pubele, kila mtu anafanya vyenye anataka. Kila mtu anafanya vyenye anataka. Ni huzuni. Ona bakongomani hapo peke. Banasema hapana, constitution isiku. Constitution haipashwe kwa mwingine. Uko Kongolega ni wewe. Uko Kongolega unataka utawali wake maisha yako yote. Felix, ake nani aketia constitution ile, manake vile vya zamani vyote tunaefase. Manake tena nataka ikale kupouvoir. No. Population ndio itaacha na ikala kupouvoir. Haiko yenjo ta decide me population. Selon na vile population naona vyenye kwa nafanya, na ndio vile atakala kupouvoir. Sasa nyinyi mnasema Felix ake dissoudre parlement. Habitawezekana. Sasa wewe umekuwa nani? Wengi umekuwa na puissance, wengi umekuwa na pouvoir kushinda president. Mwachia Felix nafasi afanye kazi. Kama nyinyi hamone venye Felix iko nafanya, sasa wengine tunaweza sema tunaviona. Tunaviona, one kwanza, ona kwanza vile banani kwetu. No. Sama mtu anakosabia kusema unasikia manake unakosa la maneno. Wendo na mkivu. Balianza chinja watu kutokea zamani. Balianza kutokea zamani. Na mpaka leo. Bakamere biko wanapiga mikono pei baki yake vile tu. Bana tusema pei baki yake vile tu. Vadongo la miso. Ni huzuni. Ukeishi mupenye naendelea sema penye tu kwa umaima Bulaya. Njoo unaiwaka. Kumbe si Wakongomani tungali nyuma. Kumbe pei yetu ingali nyuma. Ukiona luaze ziko mwa Canada mpaka pepo nasemaka Yesu. Hakuna blagi. Hakuna blagi. Lakini sasa chose grave.
Kongo kila mtu venye atasema na njoo vile. Kongo venye kila mtu atasema na njoo venye watafata. President akisema na kamata decision, haiko vile. Haiko vile koma. Sasa, ikisha kwa vile mwingine tendelea ka modele gani? Iko nguvu kusema pei endelee. Kila mtu anakamata decision. Kila mtu anakosa vile ni chef. Kila mtu anakosa vile enjo leader. Manake leader mwanapashwa sema, asiseme. Kila mtu ni leader kote yake. Ni kuangamiza peple. Ni kuangamiza peple. Unaona mumapei niko develope sema bulenye tu kwamu. Unaona ki kamera lingeka mu prison, bali mutoshaka. Hakuna tena pose nye kamera ngepata mu Kongo. Jamais. Ili unasikia katoka wende fanya mambo yako. Na franga kama uko franga za libaka bana confisque. Lakini Kongo iko naiba milioni tu mnamwacha pale. Iko naiba milioni mnamwacha pale, me population inangamia. Mone este. Batu balikimbia kumakwabo, habana lolote na mabashe za kulalia, wengine biko banazikosa, lakini wewe ndo na mtu mwana somba miliare. Kuko wengine habayua tana pria mkati, hakuna. Bengi banalala banalamuka hayue kama na mkati na kwaka. Lakini sasa haba bakubwa seme njoo bakubwa ba Mkongo, abo bashajeneza. Anakula usubuhi, manake ana déjeuner 12h, 13h, kama ni 14h akitaka tena nakamata fruit. Soare anakula tena chakula yake ya soare, manake souper yiko au complet. Mais population inangamia. Population na souffrir. Na ndio sasa tunasemaka Kongo kila mtu anaivamia, kila mtu anaivamia. Nyie peke wenye mwingine ndio mko mnatia pei chini. Kongomani yeye peke ndio anaua pei, hakuna mwingine. Kama Rwanda iko najitokeza, siyo mapei étranger najitokeza huku banajitokeza. Ni juu ya kuona hakuna benye banaweza kugaramia mwingine mzuri, hakuna. Beba nani asema kose ba proteger pei, njo benye biko banaipana. Ona Diongo na benye iko hapo. Hana shukurani kweli, ni mwanakuni. Hakumbuki hata vile Felix alimtosha mu prison, lakini aona vitatu vitakatifu vyenye kwa anatenda sasa. Anakuwa rafiki yake na Kagame. Diongo haiko Kongole. Tumutoshe kabisa muliste wa Kongole. Haiko Kongole no. Wapi kwenye mushaka ona mapega ni mushaka ona. Parlement. Iko nenda jitokeza mwana badepite be habajulikani. Hamone kama iko dangereux. Iko très dangereux. Bale ni bakamikazi. Bana yua position yote ya president. President anatokea kubashaka panga kila kitu. Bana yua Felix anatokeaka wapi muantrega ni nanendiaka muantrega ni. Bako mule. Tawazia ni badepite na himaveste na himalinete. Francais mingi. Kumbe ni bandi Al-Qaeda. Chunguza mzuri papa. Tuanze upya. Na mwenye hataki kuanza upya afanye dunia yake. Mimi ndeza sema tuanze upya. Wale wote wale wote tuba nettoyer batoke. Tuanze upya, tisudre parlement. Tafadhali papa. Na constitution ipite mu Kongo. Niombi tunaomba usiku na mchana. Ipite. Hakuna matakamata decision juu ya pei yako, hapana. Kila mtu anafanya vyake mu pei yake. Kila mtu anafanya vile anataka mu pei yake. Juu inji yake iweze kuendelea mzuri. Sasa chose grave uko nasikia, pei fulani ilisema no, constitution haipashwe kuwa, Felix hapashwe fanya vile. Felix no, binabaona, habibaona hata. Sasa bakongomani juu nabo ni biwerewere, binakosa vile bikondoro, habina mwakili. Biko binenda kopere na baenemi, juu bangamize Kongo tu. Habataki Kongo ikue bie. Juu nasikia Diongo ase kama mimi nafanyaki hivi vyote. Ni juu ya peuple, hauko ku peuple jamais. Hauko ku peuple na hauko Kongole. Hauko Kongole no. Juu binyo nafanya, hauko Kongole.
Na Kamere binyiko anafanya haiko Kongole. Ule Kamere anazehekea mpolitike. Vile anazehekea mpolitike, makuta njo makuta. Pale kwenye iko makuta njo makuta. Hata chokaka na kuiba. Na hata pendaka pei endelee. Sasa Papa Felix, toa Kamere, mtoshe. Alifanya madega mkongo. Aliiba sosiali ya bakongole. Mumutoshe inje vrem. Seigneur, mumutoshe Yesu. Please. Kamere mumutoshe. Kamere hana vya kusema mkongo. President unju kamate decision. Population itendelea kuteseka vile tu hapana. Nye mko mnashiba, mko mnapanda mandege, mnaenda kwenye mnataka, mnavoyage, mavoyage vile mnataka, watoto yenyu bako bien, lakini bandugu yetu ona mueste vraiment. Ona mueste, mtu iko nafika na kwa toya kugonjwa famille na kuita. Sebe tu hapa tushateseka. Famille na kuita niko kitanda kia hospitali. Na $10 juu niweze kupana banitia hata serumu inakosekana. Peirishe. Wendo na kwenye mtu analala na gonjwa mpaka unajisikia unasema Yesu. Injo Kongo. Kongo haingepashwa kwa hivi hapana. Kongo haingepashwa kwa vile iko na vile tunaishi. Vile watu wanaishi mkongo haiko ndio vile wangepashwa ishi hapana. Naba kutoka kose mabulema ngoka ndio tunziwa njo mkongo. Lakini kwetu hakuna matibabu. Juu ya nini? Wezi ni wengi. Wezi ni wengi, habataki mwingine endelee yake jamais. Habataki pei endelee. Wendo na Kishasa mvule nyelinyeshe. Kaya yake njo zinapita mwingine. Ni mambo ya ole, mambo ya haya. Bakubwa ya nchi ni mambo ya haya venye hamutaki mwingine endelee. Watu waendelee yake kuishi vile tu. Watu biko wanapanda njoo yule ya manjanja. Hakuna lolote, anakosa ende wapi? Anakosa nafasi ya kulala. Bakukufa balikufa, bakuzama balizama. Nani ataheshimia mwingine? Vile vyote nye baliai hamuone. Munaikamata tu se normal. Nabe bana bapigeka mikono napo ni bashinga tu akosa. Vichwa vyao havitumike sawa. Watu biko banaribisha. Watu biko banaibisha mwingine lakini Kamere umela. No. Tunakatala, hatumutaki. Mutoshe mwele parlema Papa Fachi. Mutoshe kabisa toke nje. Mungu kabisa lete pale mwenye naona ataweza kuikala pale afanye ile kazi. Bakongomani baweze kuwa mzuri. Ile tu. Hatuna besoin ya bamwizi mwele parlema. Hatuna besoin ya babandi. President pitisha pasware mwele parlema. Pasware vraiment kubangalia mzuri. Jumule munaikala na benye baneza kufanya mubaya. Utawazia akose mwatanisa nifanya mubaya sote anatokea kama ni Kigali kama ni wapi nyoma ataka. Bata kufanya mubaya. Bako mule. Bako mule. Mubajimele bien. Bajimele bien papa. Bebanekala mule bote. Hakuna nusu ndeza sema akose badogo njo bako kuwei. Lakini bamingi bako mule. Hakuna. Ubatoshe. Bakongole tunachoka. Na haba kubwa ya nje haba babandi haba bamwizi. Mubatoshe. Peirishe. Pesa na pesa. Ina yala. Utajiri wote bako mkongo. Lakini Seigneur. Na mvuli kwina nyesha. Inaigama mumungini. Hakuna na mifreji ya kupitisha na mai. Ni nini inakosekana kusema kose vinefu kabisa viweje kujengewa. Juu mai kwena pita inaenda. Na mai haitaonekana kama mumungini hapana. Unaona hibu lanye tunaikala hapo. Sama mwaho yoke na kama mvuli ilinyesha. Mvula ilinyesha. Una wazuli unalamukia. Sote manake nje kuna yala mai jamais.
vile mvula iko nanyesha, hata mvula yaye na njo vile mai naenda. Mvula inaisha saa vile mukenzi minute 20 minute na chini na kwa saa vile mvula haikunyesha, hautapata hata toni ya mai. Sasa jua nini Kongo hiyo sikwe saa vile hapa Bulaya kuko. Na ikuwa hata polisi ya Bulaya. Tunachoka. Mambo ya Kongo ni tunachoka vrema. Felix baba, wote batie inje papa. Dissoudre parlement papa. Juke endelea kubahurumia tu, huruma, pei haitakuwa mzuri hapana. Kamera kiendelea kubakia pale, kiendelea kubakia. Hakuna vya malongavi utafanya. Hata kwa napenda kuetufia, unakuwa na decision. Kamera tapenda etufe. Juu ya nini? Usifike kulengo nyo nataka ufike juu Kongo iweze kutengemala. Sasa wale wote wenye unaona no. Aba watu habataki pei endelee. Batoshe. Watu ya maana bako banapashwa tumikia Kongo na mwingine na kuwa mzuri na population napata sociale, kila mtu anaishi vile anapashwa aishi. Lakini watu baishi sa vile nyama za pori na utajiri unayala mwingine. Watu wanakosa vile njoba kimbizi ya mwingine. Japokuwa njoba yenye mwingine. Na mkimbizi akosa ndeza sema hata mwenye yako mwenye mwingine anaishi mzuri kushinda vile Kongole peke anaishi mpei yake. Ni mambo ya huruma. Uko naona watu ba mama biko banazala pale mwile makaya pale Goma, ba mama banazala banakosa atagunjana mtoto mkitu gani? Unaona mtu na bui ataya muhindi ataya tunaweza sema ya seke anakosa. Kubaua kubatu kukufaka tu. Sasa vile vizee venye habitaki mwingine yaendele yake, venye habitaki vitoke kupaje, maana yake habi ndio bikulake tu, population endele yake kukufa tu. Batu be habataki kuwe kama balikomalaka taa yao inaisha, habayuwe. Bigene za usiku na mchana. Makanta njo makanta. Kushirita manywele usiku na mchana. Basi wake kama balikomana. Juba endelee kuangamiza tu peple pale. Taa yenyu inaisha. Ituru taa yenyu inaisha. Mumisha kula vya kutosha na mumisha usha bakongole vya kutosha. Taa yenyu inaishia pale. Sa mwingine kabisa inondasio ya vile Mkinshasa. Pei gani itaweza kuheshimia Kongo? Hakuna. Manake pale kila mtu anaona saa vile Kongo ni saa vile pubele, gimu naweza leta kama ni manani magari zinakia mwanga mapubele mwingine ndio vile kila mtu anakamata Kongo. Kuona tu vile kapitali iko inonde vile. Kapitali inaitiwa kapitali. Mena vile bibaba venye biko mule binadema mule binakamata tu se normal. Abe biko binakula tu. Watu waendelee kuishi mu mapubele vile tu. Watu waendelee kuishi vile mu Matanganyika mwingine. No. Mkuwa hata na huruma. Mkuwa na huruma. Mkuwa na huruma. Kongo watu basha, Mungu atatenda, Nzambi akosala. Ndiyo. Mungu atatenda, ndio tunayua Mungu ndio mwenye nguvu na ndio mwenye mamlaka. Lakini Wakongomani tushimamie pei yetu. Kama tushimame hakuna mwingine mtashimama. Tushimame juu ya mwingine na Mungu atapitia mkushimama nye tutashimama. Wale badui wote banazunguluka Kongo habataki mwingine kwake mzuri. Mungu abatoshe. Mungu abatoshe. Pei tunaweza ni sawa vile unaweza kuko mnyumba yako. Uko mnyumba. Umepata mgeni. Example, umepata mgeni. Sasa mgeni mwalitaka kutembelea na kuta nyumba, vile aliona nyumba yako anasema, umempigia chakula, anakula alishaona desordre kwa mwa nyumba kweli. Na sahani ya sukuli wake Yesu. Sasa utampatia chakula. Yata maliza kukula pale kutable. Atakuwa na ile discernement kujua, hii sahani nimekulia kumbe mimi napashwe sukula. Hawezi sukula. Yenye anakuta mule na mtoto iko nakia kula naacha kule kula vabo. Sasa mgeni mwenye alikia njoo mwatakia jua sukule sahani. Na anamaliza kula na anatupa mule mlavabo. Juu ya nini alikuta ni desordre mule mnyumba. Haiko njoo ataleta usafi yenye haikwake. Tunaikamata njoo vile example ya Kongo. Nyie peke hamheshimishe mwingine. Nani ataheshimia? Jamais. Munaikamata potopoto. Kila mtu atakamata potopoto. Kila mtu atakamata ni potopoto juu hamtaki kuheshimisha.
Hamutaki kuheshimisha Kongo. Nani ataheshimia? Hakuna. Njoo utasema mgeni mwenilikaribisha bandugu nali acha na sahani pale. Hapana. Si alikuta buchafu buko mwenye ndio utaweza kukia kutoshi. Hapana. Sasa Kongomani pale ashimamie pei yake. Yeye njiko na gawa, yeye njiko na ipana na sasa mkamate. Huku na huku tatua mkamate. No. Ni vitu vya ole, vitu vya huzuni. Ni huzuni. Ni mambo ya ole. Kona tu mageneration tubiko banakomala bana kizazi kinapita tu hakuna avantage, hakuna kitu keba menani mpei. Hakuna mwatasema yakose maprina ya pei yangu njoi, hakuna. Maana kiko na benye nayo tu, bakamere njo bakamere. Nikupakizaka mamale tu, nikupakiza mamale. Habataki kujenga mahopitali Mkongo. Maana yake anapata tu na familia yake na kwa mareke. Biko sa mareke. Reke iko Mutanganika. Inameze na kuta mtu ni inakuta mtu ni Njoba kamere. Ile ni mareke. Ile maboliti ya masamaki ni kabisa zile zinaenda zinameza watu na kutapika unaishia muli. Njo kamere, njo vile wanaiba franga ya Mkongo. Biko wanameza tu habataki population kwa mzuri. Population na kitu mwenye sama mimi nasemaka, yafaa kuwa na akili. Mwangalie mtu mwenye iko na vision. Mwangalie mtu mwenye iko na vision, mnasema huyu mtu lakini iko na vision, tunaweza kumsutenira modele gani? Ona vile watu walizama pale Mukivu, pale watu wanaishia pale kwa sana wengine hawakutoka. Ni juu ya nini? Gouvernement haiko bien. Gouvernement haiko bien, vile vikubwa vinekala kuile makiti, habitaki mwingine kwa mzuri, watu wakwenda mabarabara, venye banenda lima bapate wakati yao ya kulima machakula zikuwa mwingine, habitaki. Mabarabara zikuwe, eske barabara zingekuwa pale watu wangeshia pale hapana. Lakini na barabara zifungiwe. Sasa bakwenda tafuta machakula batenda zitafutia wapi na barabara zinafungiwa. Eske President Felix angefika pale kwa wale bakumushika mkono? Eske kusema anaweza fungula kama ni njia ya Ruchuru, njia ya Minova, kusema kila mtu anaweza fanya business yake vile anataka, hawezi shindikana. Lakini vile vibandi vile vya Al-Qaeda vinye viko pale havitaki vile vyote vikuu. Vile vizuri vyote vikekuwa hakuna kwenye batakulia. Na kama unaona bataki vita ishake mweste ni juu ya ile. Vinona tu vita kesha mweste basi tunakufa na sisi. Tutaiba tena wapi? Habatosheke. Milioni na milioni bashaweka Magulaya. Nyamu takuwa pale Mungu mnabapigia mikono, kamera umela, diongo umela, Bale walishiba zamani. Sasa nyebu werewere mtakuwa tu pale kupiga mikono balikupatia sanfrale, mwende marshi. Mnaenda kufia kule bure. Bana basakrifia bure. Hamuna vision, hamuone mbali. Tushimame bakongomani. Tushimame. Constitution ifanyike mwele mwingine. Kama haifanyike lo Felix akitoka kupouvoir, mwingine tabakia vile vile tu sabale. Namu atakuyaka samwe hata fanya hata vile Felix iko anafanya jamais. Biko banabonesha sasa vile Felix afanye kitu, lakini sisi tunaona anafanya kitu. Anafanya kitu. Anafanya kitu. Lakini sasa balozi ba Mkongo benye habataki mwingine ndele yake biko wanasema kuna vitu vile Felix anafanya. Felix alikeka ni kuiba tu, yana familia yake balikia ni kuiba. Hapana. Anakula mkazi yake, mimi anafanya kitu kia mzuri. Na mwenye atakuya akose atakuwa kata mubaya kushinda hata vile Kanambe alikuwa. Mungoi. Mnataka Felix atoke kumanda. Anaweza toka kumanda sasa mnaenda pata sasa wakubangamiza. Lakini hamwezi shukuru kona vile Kanambe alitoka, mtoto wa mnyumba njoo mwenye anakuya sasa watu bamushike mkono tuone mwingine yetu itendelea yeye. Tushikane mkono. Lakini sasa nyeba Kongomani nje Mungu mnampiga tu maibu. Constitution yake manake tena anapenda ikale kupouvoir. Mobutu salikala kupouvoir 30. Mulifatanaka naye. Kanambe samekala pale kabila, amekala pale 18, mulifatanaka naye. Si alikuwa anabafungisha kinywa, hamuna tabia kusema. Mabumbafu za banaume. Alikuwa anabafungisha pale kinywa, hakuna wakukohola.
Mulikoholaka na barabara hakubatengenezeaka na mapubele mumungini. Kama unaona mapubele zinayala mumungini Kinshasa juu ya nini? Franga zenye viko gouvernement natosha, wale banenda jikulia. Sasa nye population mutakuwa mnawazia wewe akose Felix hatumike mzuri. Wenyiko natumika nabo njoo habataki mwingine kwa mzuri. Wenyiko natumika nabo njoo wanapenda tu manake babaoneshe ke hakuna venye Felix iko nafanya. Me Felix anataka pei kwa mzuri. Anataka mwingine kwa mzuri. Milioni na milioni natoka juu mwingine uweze kuwa busafi kila kitu. Ona Ngobila alitoka pale kupouvoir mkinchasa yote ni pubet, nini alifanya? Hakuna. Ndasema kosa na mwingine mwali remplacer Ngobila. Hakose naye ni vile vile tu. Habataki mwingine iendelee. Milioni na milioni iko natoka juu mwingine kwa bien. Mwingine kwa mzuri. Sasa banaendelea kukula tu, banaendelea kukula. Juu wapita banabaonesha population. Munaona depuis Felix manda ya pili hakuna vitu vinye nafanya. Sasa na nyevi hamuna macho ya kiroho na hamuna vision, mutasema ndiyo. Omaka Tumbi anaikala. Wala Omaka Mera anaikala, njoo mutafanya hivi. Yasho. Na mutafunga vinyo. Wala batakika alisha tena pale Kanambe munafunga vinyo. Pali musutenire mtoto wa mwingine pei kwa mzuri, menye munaikamata saa vile ninzi yaka. Hii manda ya pili, na njoo ikuwa mwisho hata ongeza pita tena. Unaona kitu mwenye iko pale menye ndasema, Mungu wa mbinguni, ingawa naona kabisa Felix njoo mwenye, manake Mungu alimutuma kusema, ake kukomboa ile Kongo. Na hata kamata mandagi president, akose tutasema tana polisi ya nani. Retrete yake yote atemalizia pale na buzee yake yote ataifanyizia pale, Mandela alifaa. Vile Mandela alirenye. Vienye atafanya jo bitacha tunampigia mikono. Menda sema mimi nampigia mikono shukrani na venye kwa anafanya ni vizuri. Hatukonaka venye Kabila alitufanyizia pale. Kabila aliwisha bakongomani. Nani atapima hata kufanya marshe mwingine? Ana ba sasa. Lakini mtoto wa mwingine anakia mzuri anapenda baoneshe kabisa iko na besoin kutengeneza pei, me hakuna. Hakuna. Mukwe na huruma ya peple. Peple nateseka biko banalala njala, hakuna sosiali, habana na nafasi za kulala. Menye kuibaka tu mafranga munenda uza manyumba mapeye étranger munafanya maisha yenu za mzuri, me population ndio yake kuteseka tu. Hapana. Na ndio sasa mtu anasemaka banduku Kongo. Lakini tena sasa mtu anasema pana. Na menda sema juu ya nini? Trop c'est trop. Vinalumiza roho. Vinaumiza. Kono huko mnyumba yako lakini wengine njoo wanataka baitawale. Wengine wanataka baitawale na mnabapatia njia muitawale tu, mnakuwa biwerewere. Kwenye biko banabaua tena njoko mnenda fanya burafiki wa heku, muingie tu. Muingie Felix hapasho kuikala kupouvoir. Muko mabumbafu za banaume, mangerebe maumbwa. Hamuna akili. Mungu anisamee pale antuka. Mungu anihurumie kama mimi nasema imbwa. Aba bakubwa ya Mkongo bibizehe benye bishabania pale, benye habitaki pei kwake mzuri. Antuka, Mungu atabapiga frappe. Mutapata fimbo ya Mungu. Kilioke tunalia usiku na mchana, bakongomani biko banakufa usiku na mchana. Banakosa chakula, banakosa mwai ya kulala. Mutamaliza mubaya. Hapana. Hapana. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ni vitu vinatukwaza, ni vitu venye tunasikiaka sawa mwantuka. Roho nasema na roho inaweza gele na mtu juu ya mambo ya Kongo. Sasa tuendeleake kuwapigia mikono tu. Tuendelee, hakuna vitu vingi mko mnafanya vya malonga, tuendeleake tu kupiga mikono, tuendelee kupiga mikono, hapana. Kwenye vibaya viko tutadenose. Hivi hapana. 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 Lua za kwetu zikuwa yulu ndeza sema zikuwa tanu kushinda za hapa Bulaya. Wengi wanaishi hapa Bulaya wana system ya mwe Bulaya. Hii Bulaya unaweza kuwa na tike ya gari ya $60 kama kuko fasi kwenye ulienda lomba gari. Banakuima kazi. Juba misha kukuona mule mu system huyu mtu hapana.
ni bandi huyu. Ataribisha societe. Banakukase. Wanu ulikulaka kredi ya watu. Unakuya swatu ulipana demande yako. Banakutia mu systeme no de famille hivi na hivi na hivi. Banapita huyu mtu kuna carte de credit ya watu haya ilipo. Banapita banakubeba huku na hautapata na ile kazi. Sasa shule ya nini Kongo hayo haiwezi kuwa hata polisi ya Ulaya? Pourquoi? Loi za Kongo zikuwe loi zenye zinakaza, zenye kila mtu atasema ntukai ni pei. Lakini nye peke mwishacha pei na kwa leja. Kila mtu atafanya venye anataka na kila mtu, maana kila mtu atashikamata sasa vile yenjo anapashwa tawala tu. Juu ya nini? Loi ziko leje, loi ziko, tasema ziko teketeke sana. Loi ziko teketeke. Sasa kusema sasa vile ba kamera ba bandia zamani benye basha pata milioni na milioni habataki na batokanye kuma pouvoir, kumaweze iko nguvu jumu na babembeleza. Mnababembeleza. Hapa Bulaya na nani? Hapa Bulaya biko nguvu. Depute anaweza fika mu parlement atapima sema ni hivi na hivi na hivi ile akipima kohola tu vitatu vitakatifu benye wengine habaelewane naye. Kumeza ale wanatoa nje. Anakiaribisha na tafuta leta machafuko mwingine. Bo sasa jua ni nyevi werewere, mko mnaitika tu bazungu wanatoka wanapenda baba tawali. Wakamata decision partir musidisudre kama parlement. Habibaone. Sema Kongomani sinje tuko na decision ya pei. Lakini sasa werewere yenu na nyinyi mnasema ndio hapa njoba amesema kweli kumbe alipashwa kwa vile werewere hamtaki mwingine iendelee. Hamtaki pei iendelee. Munataka mtawaliwe tu. Munataka watu wabakonze mpaka. Mutakufa munaenda vizazi vingine vyote vyenye vitakuyaka manake watabakiaka tu mwa hivi hakuna vya kusema. Mwingine iliendaka zamani. Mwingine my God. Kila kitu sikinakuwa na mwanzo na mwisho banduku. Kila mtu apatie Felix chance afanye vya anaweza fanya pei kwa mzuri. Kila mtu apatie Felix chance. Hii mwingine kwa mzuri. Kila mtu aweze kuishi vile anapashwa ishi. Lakini na nyinyi mko mnampiga maibu, nyinyi mko mnapiga maibu. Bo, sasa nyinyi watoto wa mwingine mkisha mpiga maibu, mnampiga maibu. Sasa mapei zingine za vile za Bulaya, Rwanda batakosa nabo sasa kuingia sasa mzuri. Nyinyi mko mnabaonesha njia. Mko mnabaonesha njia, mnasema wako ndio. Kagame iko na rezo. Belgique biko na rezo. Wapi biko na rezo? Biko na rezo gani? Nyinyi peke mnagawa mwingine yenu mko mnaharibisha. Rezo gani nye biko na mko benda mnapana mwingine. Viwerewere vya banaume. Mnavala mapantaloni ya akili yenu haiko na wanaume yenu haionekane hakuna. Juu hakuna kitu kenye mko mnafanya kenye population inaweza kufaidika hako hakuna. 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 Pega nyutona watu biko wanalala yulu ya manjanja juu ya mvula. Yulu ya manjanja. Sasa na chose grave mimi nasema unaona vile Kishasa iko inonde. Sasa na ile nani kikatika sasa tunasema nguvu imeisha sasa vile mai ilishaingia na chini mfondasio. Watu yalu tena wanamwangika mumai. Banduku. Na Mungu hafurahie jambo nyiko mkongo banduku. Yesu. Felix baba. Wenjo presida. Kamata decision ya ile mwingine. Tuone kama mwingine itakuwa mzuri. Kamata decision. Tuone kama pei itakuwa pei. Ona declaration yenye Fachali fanya Kisangani. Pake na sisimua tena pei. Hangepashwa sema vile. Asisema siko mpei yake. Anapashwa kamata decision vitafanyika mpei yake. Sasa baba lozi baba dongola miso ba mapei etranyijo banapenda bakamate decision ya Mkongo. Hakuna mwana kamata decision ya mapei yabo. Na sisi tukamate decision ya pei tusie peke. Juu kama tukamate decision ya pei tusie peke, watu batendelea mutumwa mpaka. Utashituka huko Kongomani ulizaliwa Mkongo, umesomea Mkongo, ulipata madiplome yako, utazaikaka na diplome. Haina kazi.
na panya itakulia kwenye iko juu, umekosa kazi juu hakuna maendeleo mpei. Utakula diploma yangu panya ishaisaga zamani. Utaingiza demand wapi kwa ukamati? Hakuna. Juu pei haiko mzuri. Vile vibandia vinjo vinapenda vibakie pale tu, watoto wamekomana basipate kazi. Sasa kama mnapenda ile mko mnaenda mnawapigia mikono tu, mtaishi muutumwa. Mko sema pei ingine kameme. Kuko mapei zingine za Afrika hakuna black. Na pei za Afrika hakuna black. Lakini sasa Kongo ni paswari. Kila mtu anagali sema yake. Anatemu ndio banasikia yake. Kila mtu ndio. Sasa ule député mwalifungwa mu parlement vraiment. Ule député menda sema wengine wote wenye bako nyuma yake wote waonekane. Na mwenye alibatiaka pale mimi nilisha ni Kameri. Hakuna mwingine ni Kameri. Na ile pesa naikulaka. Ni Kameri. Unamwona kusiko kupea, haiko kupea para. Tulishamuyua. Kamere ule. Felix ukendelea kuikala na Kamere pale hakuna vitafanya na takuishi. Ufanya attention keba. Sala keba na Kamere. Umutoshe pembeni yako. Jua akiendelea kuikala pale pembeni yako tu. Alisha kutilia wakamikaze pale pembeni. Batakukata shingo. Batakumaliza mule unaishia pale. Tena dene ule. Kamere iko bandi. Utawazia akose Kamere atana ni chef wa Assemblée Nationale hapana. Ule kuikala yake pale iko na mission. Kamere kuikala pale iko na mission. Na mission niko nayo pale ni kukuisha juu ya kamate kiti. Juu aweze kurenye sasa na wale banguna wote wa Kongo, wote wa Rwanda. Iko na ikala pale ya kuisha. Sasa umwangalie mbele wakati murefule kabisa atoke pembeni yako. Mutoshe. Vitu vya pei hakuna huruma pana. Vitu sa pei hakuna huruma. Kusema pei endelee, kusikwe pardon. Mtu ake pardon, nilikosa hivi na hivi nilidanganya. Pei haikwake vile. Juu president ukisema si utakuwa nasema huyu amelomba pardon atabakia tu. Ule ni kuharibisha pei. Juu atalomba pardon leo kesho tena anavirudiri. Anajua ndio president nisamehe tu kubyote benilifanya na population na kama nisha lomba pardon. No. Pardon ya Kamere hatuitaki. Atoke tumoblie kabisa atoke. Hatumupendi hapana. Mtu wa kuharibisha hatumutaki. Tunataka njoo mtu wa maendeleo. Mwatakuya na maendeleo antuka utasema antuka. Na mwatatumisho na antuku mtu tuli mwaribifu kutokea zamani depo alianziaka hakuna vitu ya malonga venye nainua Mkongo. Tumutoshe. Tutambembelezea nini? Hakuna vya kubembeleza. Jota sema Felix basi unisamee, basi na population nisamee. Hapana, population hatutakupardonia hapana. Na Felix hata kusamee utoke. Juu pei ni kitu ingine. Utakosea ndio mwingine ndio tunatulikorogana utakenda kusamee, lakini pei hapana. Pei haiko ya kucheza nayo hapana. Ulifanya degale enda hatukutaki kabisa. Tunataka mwingine ikwe bien. Tunataka tena sebenye tuko hapa Ulaya, tukua tena ile fiere, tunayua tunaenda kwetu. Pei iko bien. Lakini hapa Ulaya tusheka Kongo banduko ndio ni kwetu. Ona Mungu wangu, ona insecurity. Sasa tutazekea kama mwingine hatutarudiaka tena kwetu, tuko na besoin ya kurudia. Ona insecurity nyiko mwingine. Insecurity kwa mwingine sana. Bandugu banasufrire pale. Mimi nasema makosa atunge hapa Ulaya bandugu. No. Ni mambo ya huzuni. Mambo ya ole. Kona mtu iko mupei yake pei rishe mtu iko nakosa na $5 hata ya nani hapana do ya aspirini. Pei tunalalia pale tunalalia pesa. Tunakanyangia pesa. Ni huzuni. Ni mambo ya ole. Muda yenyu nafika mwisho. Kamere muda yenyu nafika mwisho wa Frank Diongo nafika mwisho. Surona vile Katumbi alienda. Alikimbia. Hata rudia Mkongo tena. Asirudia Mkongo. Felix antuka. Asikanyangake tena atakuwe kwa aeroporo. Katumbi ameshuka no. Akiingia mnapita mnamtia ndani. Anapita nafungiwa pale.
Hakuna vya pardon. Kusema mwingine endelee, hakuna pardon. Yafaa mwingine nakuwa na lwa ya nguvu sana. Ile Kongo kabla haiyakuwa na lwa ya nguvu, kila mtu ataichezea tu. Kama lwa haiyakuwa kabisa ikuwe mire tan, kila mtu ataikamata tu, se normali. Kamera kelomba pale pardon, mnamwacha tu aikale pale kuile nafasi. Mwingine na atafanya tena ile kitendo. Si Kamera alifanya hivi na hivi, alombaka tu pardon na balimwacha tu anaikala. Mwingine na tena vile vile. Na ba deputy ba uongo ndio vile batakuwa banajitokeza, banayua hakuna solution na hakuna decision na kamati wake. Lakini sasa ule deputy mwalikamatiwa kama na wengine bako wote mubafunge kondane ya moro. Basitokake hata nje. Basitokake nje. Jubale ni bale ndio tunajoba uwaji ba Mkongo bale. Hauko deputy mnenda onekana huko deputy. Nani mwalikutia pale? Nani alimutia pale? Ni bale bako mule mu parlement njo banayua vile vyote. Bale njo banayua vile vyote. Kutafuta kuisha Felix tu. Ni huzuni. Nawashukuru sana marafiki zangu. Nawashukuru sana. Nikiwaza utamalizia hapa kwa siku ya leo. Tuendelee tugombea Kongo na tuendelee kudenonce. Juu tunajua Mungu ni mwaminifu. Aba babandi wote wenye Mungu anaanza, wote Mungu iko napenda batie pwasa. Wote tubaone, kumbe iko hivi na hivi na hivi. Sasa Felix papa, wewe mwenye uko pale, wote wendu unaangalia mzuri, antuka. Tosha buchafu. Ni buchafu, kila mtu atoke. Tunataka watu wenye batakia kabisa, wenye batakia tengeneza mwingine mpaka population kwa population. Hivi vikubwa mimi nishasema, manake vinakalikilaka. Hii este tu, vite kesha mueste, basi tutakulia wapi? Joba na jikazaka vita isishake. Na vita haishaki, hapo bana proteger mafamilia zao ziko bien. Me ona sababu bako banakufa mueste. Wengine balishaka baki hakuna mafamilia, wengine bashaka tiwa mikono, biko banakufa na njala na kitu. Me vile vikubwa biko tu pale vinekamata tu, ni normal. Tuikalake tu vile. Fachi hakuna vitu venye anafanya. Atoke ku pouvoir. Asa akitoka ku pouvoir mutatia ho nani mwenye iko honete? Hakuna. Hakuna mwenye iko honete mtakia pale pale. Sasa population tukua makini. Tuke perdre nani Felix kusema toke pale c'est tout. Maana kile unasikiaga ni kuanzia ku zero. Ndasema hata zero ya wapi? Ile unasikiaga sasa mnakuwa batumwa mara moja basi. Batakia banaanza bakatakata na mikono tena sawa wakati ya zamani vinaishia pale. Batumwa. Batabatumikisha mnakuwa ba esclave. Kama amone mbali na kama hamuna vision basi. Meafaa kuwa prida. Juu ya ile mwingine. Yafaa kuwa prida. Na washukuru sana marafiki zangu. Nikiwaza tunaisha hapa kwa siku ya leo. Wanasema haiko kusema mingi ndio kushindana. Nimeshasema nyenda sema mwenye iko na masikio anasikia. Lakini tuendelee kupigania nchi yetu. Tuendelee kuona mbali. Tukiona vya karibu mwingine itaenda. Tukiendelea kukumisa venye hatupasha kukumisa mwingine itaenda. Mimi sipendake Felix. Sawa, batakuletea kasa mwenye utapenda na njoo mtakia maliza mwingine yote vinaishia pale. Hamtapatana kinyi. Nashukuru kwa wote walinifuata na wote hawakunifuata, mimi nawapenda sana. Wakati unapata video tafadhali gawa na wandugu. Tumia wandugu, partage. Juu wakati unapartage na njoo channel yetu tendelea vizuri. Lakini ukipata video wewe peke unasikiliza, wewe peke unafuata, hautatumia mwingine, kusema channel yetu iendelee itakuwa nguvu. Lakini na walomba tafadhali mujiabone. Mujiabone, wakati unajiabone tafadhali like, aime video, partage, commente. Juu channel yetu iweze kuendelea vizuri. Na waaga kwa siku ya leo, mubakie vizuri. Bye bye.